Wes, kayak mulai Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, guys, as we have scheduled, today we will discuss a novel by Herman Melville, sesuai dengan poin-poin yang disampaikan di video yang disebutkan sama Bu ini. Jadi ada 18 poin, kita langsung mulai dari poin pertama ya. Oke. Poin pertama, setting. Menurut kalian setting yang sesuai with this novel apa? Siapa monggo yang punya pendapat tentang setting? Setting of the novel. I think the setting of this novel is in the middle of the sea. Yeah, setting of place. Yeah. Setting of place in the middle of the sea. Yes, I agree with you. If the setting of this novel in the middle of the sea, because a lot of the story of this novel occur in the middle of the sea. Yeah, but besides in the middle of the sea, it also take place in some like in the island, in the city also in the city, dan di tempat-tempat lainnya, right? Mungkin Mas Kara ingin menambahkan atau sudah cukup? Setting of the time. Setting of the time-nya belum. Oh, setting of the time? Who want to answer on this? Yeah. Setting of the time? Ya. Mungkin Mas Kara bisa menambahi. Ternyata keluar. Nggak apa-apa. Bu Okta, monggo. Setting of the time? Setting of the time-nya, kalau nggak salah, 19th century nggak sih? 19th century. 19th century, yes. Ya, mungkin bisa juga 19th century karena dilihat dari apa ya namanya, proses penerbitan si novelnya itu sekitar abad gitu sih, 19th century itu. Iya, kan tahun 18 berapa itu kan? Iya. Langsung aja yuk. Ya, point setting clear ya. Oke, clear. Oke, next characters. Characters in this novel kan ada banyak ya. Kayak Owen Chase, terus siapa lagi? The Captain. Captain George Pollard. Ya, George Pollard, and then Thomas Nickerson. Yes, Thomas Nickerson. Thomas Nickerson and Peggy. Maggie. And then who's again? Yes, I think it's the point of the character. Yeah, there are so many characters in this novel, but maybe the main characters only those what we have been chose. Oke, karakternya berarti udah banyak ya? Iya. Oke, poin selanjutnya plot. Plot yang dipakai di novel ini menurut kalian plot apa? Yeah, okay. I think the plot of this movie is a backward plot. Because Yes. Why, bro? Yeah, backward plot. Yeah. I think because at the first the writers wanted to describe the purpose of these films, and namely to get oil by sailing to the center of the earth. Tapi pada akhirnya, but in the end, it failed because the devil wall is damaged, dan karena paus. Halo. Ternyata ke paus. Monggo, ada yang mau nambahi the answer from Kara Rizal? Ya, kayaknya udah benar sih backward. Soalnya kan it tells about the events that was happen in the past yang udah terjadi di masa lalu kan ya, di masa lampau. And then the apa itu namanya, the plot is backward karena si novel ini kan
ditulis berdasarkan cerita yang sudah dialami dari si Nickerson. Nah, yes. With apa? True story, based on true Yes, story. based on the true story. Yeah. That's right. Tapi jangan salah, ini Uh, loh, karyanya tetap karya fiksi yang based on the true story. Jadi ya nggak ada paus Ya. sebesar itu. Cuma Berarti perumpamaan. Oke, plot. Next, point theme of this novel menurut kalian apa? My opinion ya, theme of the novel Yeah, is theme. adventure. Yeah. Adventure, Yeah. agree? Halo. Yes, I Halo. agree. Because I think the theme of this novel adventure, because this Halo. novel Halo. tell Halo? about the journey of a group of fishermen who struggle to find a well of oil. Clear? Yes. Yeah. Clear. Okay, good. Kara, maybe you want to add some opinions? Wah, Kara bad connection again. Oke, poin selanjutnya ya, langsung ya. Yeah. Boleh? Ya, narator. Narator di Narator. novel ini siapa ya? Sepertinya naratornya itu Thomas Nickerson. Oh, Karena oke. karena ceritanya itu dibuat oleh Nickerson tersebut. Berdasarkan Oke. pengalamannya Berdasarkan Nickerson itu ya. Ya, oke. Oke, ada yang mau ditambahin naratornya? Apa cuma Nickerson doang? Yeah, I agree with the statement of Rezi. If the narrator of this novel, it is Thomas Dickerson. Ya. Good. Halo. Yes. Halo? Vincent. Maaf tadi sinyalnya jelek ya. Coba Oh ya, oke. bisa diulang. Kira-kira bisa diulang? Kita ada sampai poin Bisa narator. saya ulang? Narrator. Oh, ya. And then Rezi answered that narrator of this novel, it is Nickerson, Thomas Nickerson. Are you agree? Yes, I agree. Yes. Okay. Berarti naratornya clear ya? Clear. Ya, is clear. Oke. Tadi belum selesai. Plotnya belum selesai, mau ditambahin. Tadi. Oke. Mau saya tambahin lagi. Karena tadi sinyalnya jelek ya. Tadi sampai mana Oh tadi ya. terakhir tuh? Plotnya kan backward. Yes, plot backward. Tadi sampai mana kira-kira? Ya. What do you want to add? Tadi sampai mana kira-kira? Maaf. Plot di sampai backward karena ini menceritakan true story of Nickerson. Ya. Ya, betul sekali. Nah, terus saya tambahin lagi ya. Karena alasannya kan karena the writers wanted to describe penulis ingin mendeskripsikan tujuan dari film ini karena pada awalnya penulis to get all by sailing to the center of the ingin memulai apa di suatu dan akan tetapi pada akhirnya mereka gagal karena paus iblis merusak kapal sehingga terdampar di pulau dan tidak jadi atau tidak bisa mendapatkan minyak paus tersebut. Oke, seperti itu ya. Kira-kira tambahnya. Oke. It is enough. Oh, plotnya enough? Clear? Clear. Next point, konflik. Konflik itu kan divided into internal external. Yes. Kalau menurut saya pribadi, in my own opinion, internalnya itu from the desire of Owen Chase to be the captain, enggak sih? Maksudnya keinginan pribadi dari si Owen Chase to be a captain, like that. Saya setuju.
Sama saya mau Ya. nambahin, selain masalah internalnya, selain datang dari keinginan, mereka itu juga Yes. kayak bernafsu dan tidak percaya jika ada kayak paus besar gitu loh di sana. Karena ya Yes, tadi ya. yang karena mereka nggak percaya tadi itu karena ya itu tadi didasari dari keinginannya mereka untuk mengisi penuh dari 2000 gallon of well oil. Ya. Oke, ada yang mau ditambahin internal untuk internal konfliknya? Mungkin dari apa ya rivalry dari Kapten Pollard karena Yes. Karena mereka tidak menyampingkan menyampingkan ego Kepentingan mereka. pribadi. Oh, Ya, Yes. gitu. nah, jadi mereka mementingkan ego like that. Iya, Yeah. Ya. Agree. Oke. Untuk eksternalnya ada sih eksternalnya, tapi kayaknya masalah eksternal utama ikan pausnya sendiri nggak sih? iya. Like the whale is being the main external conflict of this novel. Yes, Yeah. it is maybe the main problem or the main conflict external Yeah. that face from other character if will. Ya, karena ya emang itu tadi paus itu emang kayaknya emang inti dari konflik tersebut sih. Iya. Dari cerita di novel ini. Oke, ada yang mau ditambahin? Kara mungkin mau menambahkan? Atau you agree with us? No, it is enough. Oke. It is enough mungkin. Oke, poin selanjutnya mood Mood. this novel of this story. Yes. Oh yes, I want What is mood of this story? the opinion about mood. The mood of this novel is strained, menegangkan. Yeah. Agree? I agree. Because why the mood of this novel strain or menegangkan? Because the story in the novel present a big problem and trigger adrenaline yang jadinya itu intinya kenapa itu menegangkan karena cerita dari novel ini itu menyajikan masalah yang sangat besar. Mungkin banyak dari kita yang tidak mampu melewati masalah-masalah yang dihadapi sama karakter-karakter utama seperti Owen Chase, terus kemudian Thomas Nickerson. Mungkin kita nggak mampu, makanya itu menegangkan dan moodnya itu memacu adrenalin. Karena kita di situ disajikan dengan peristiwa kanibalisme, right? Yeah. Dan and how we survive. Yeah. Like Because it is to survive their life. And this novel is very interested because we got into the story. Jadi kita bisa seperti apa yang di dalam novel tersebut. Oh iya. Yes. Jadi kayak kita benar-benar memahami ceritanya gitu. Kita dibawa masuk gitu loh. Iya. Oke, I got it. Kara, ada yang mau ditambahkan maybe? Oke, kalau nggak ada langsung ya ke tone ya. Point tone. Oke, tone. Tone. Point tone. Dan akan menambahkan lagi. Ya. Who want to answer on the point of tone? Kara, maybe you want to answer this question. Mas Kara? Kara? Or maybe the other. And the tone of this movie. Yeah, okay. Hello. Louder, please. You hear me? Okay. Okay, check. Yes. Hello, my friend.
Yes, Yes, I can yes. hear You you. can hear me? Yes, I Yes, can I hear can you. hear. Okay. Yes. Okay. And the tone of this movie, I think, as negative because Nicholson is afraid to tell for well oil, dan Nicholson merasakan ketakutan trauma akan kejadian yang di dunia tersebut. Yeah. Oh, okay, Okay. okay. I agree with your statement, Kara. Oke. Me too. Ada yang mau Mungkin menambahkan, maybe? Kalau menurut saya tone-nya negatif itu karena kan di keseluruhan cerita itu kan mereka kayak bener-bener ngerasain hampir setiap saat tuh mereka ngerasain hopeless gitu tuh kayak Oh, yes. ini tuh kapan mereka bisa dibantu, kapan mendapatkan bantuan gitu-gitu kan. Makanya Iya betul negatif. sekali. Ya, Ya, benar-benar. oke. So, tone we all agree negatif. agree. Yeah. Yeah. And then next point of view. Point of view. I think it use third person, ya kan? Ya nggak sih? Third person. Third person, yeah. Yeah. Yes. Because they Because only use I, you in the real conversation. Maksudnya kalau misalnya di narasinya kan mereka menggunakan he, no I, you, like that. yeah, Yeah, okay, I Yeah. agree. third person. Third person. Oke, next ya. Yes. Poin 10, imagery. Imagery in this novel. Banyak ya sebenarnya ya. Maybe you can To end this question. Imagery of the novel. Who want to answer, bro? Kara, you want to answer? Kazi? Imagery. Imagery. Yeah, imagery. Who want to answer? Mungkin Mas Kara bisa. Atau Okta? Imagery itu yang biasanya visual or auditory gitu nggak sih? Ya Yes. kan? Visual, auditory. Kayak Ya, penglihatan, perasaan, pendengaran gitu kan? berarti pas kayak Halo? pendeskripsian sesuatu gitu bisa kan ya? Ya, bisa. Ya, bisa. lewat ilmu kita. Iya. Untuk pas mendeskripsikan pausnya Ya, atau sudah mendeskripsikan yang apa gitu. Ya. visual sudah. Seperti visual, like when we see the whale, like the biggest whale in the world, like that. Oh ya. How they describe the visualization of the whale. Tapi ada juga ini yang imagery perasaan. Maksudnya kayak merasa gitu. Oke. Mereka Kara, you can ketika speak. apa ya? Enggak, imagery-nya kan ada yang perasaan ya. Ya. Ketika mereka bilang the weather of in the middle of the sea very hot, like in gurun. Gurun ini apa sih? Dessert. Desert. Yes. Yes. Like in Oh a ya desert. ya. Oke. Yes. I got it. Remember? We got Yes. it. Kemudian auditorinya juga kayaknya ada ya. Auditorium. Kayak pas penjelasan badai di tengah laut itu kan kayak gurun apa sih kilat thunder heard like terdengar apa gitu, gunturnya terdengar sangat keras. Yes. Kayak gitu-gitu. Ya. Dan apa lagi ya? Do you have another example? Oh ya, seperti ketika mereka mendengar suara paus, mereka mengibaratkan mereka mendengar suara kayak emas atau suara uang, soalnya kan mereka kan berburu paus itu kan. Ketika mereka mendengar suara paus, itu mereka sangat senang. Ya. Oke. When they hear
Okay, that's very the good. voice of whale. Yeah. They're very interesting. Ya. Kara mau nambahin for imagery? Oh, imagery, okay, and visual, I think ya kayak pausnya tadi ya itu ya. Tuh, pausnya Ya. sangat besar sekali. Dan untuk auditornya ya untuk soundnya itu sangat jelas dan kayak apa ya intinya jelas lah begitu lah. Ya. Oke. Jadi untuk poin Mungkin itu imagery cukup enough. saja. You know, Enough. Ya. Now, Next Yeah, ya, it is enough. And next, point diction. okay, and next discussion coba. diction. 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 Who want to answer on the diction? I Argument think about diction. You. we can see the diction, Dictions, okay. pemilihan kata dari si author ini dari contohnya ada kalimat that storm give nothing but chaos gitu kan. Padahal kan maksudnya itu kan intinya kan badai itu menyebabkan masalah. Tapi kenapa dia nggak secara langsung ngomong that storm give us disaster gitu, or make chaos in everywhere, tapi penulisnya itu lebih memilih menggunakan kalimat that storm give nothing but chaos gitu kan. Jadi emang Yeah. si author itu lebih memilih kata itu gitu, memiliki pemilihan tersendiri gitu. Yeah. Okay. Betul. Agree? Ya, ada yang mau nambahin? No. No. Okay. Next ya, No, it is enough. simile. I'm very agree with Rezi's statement. Oh ya. Next, simile. Okay, next. Point simile. Simile. Mungkin Mas ingin menjawab. Simile. Simile. Apa ya? Mungkin Kara. Simile itu kan kayak yang menggunakan kalimat like or as gitu nggak sih? Oh ya. Perbandingan yang menggunakan like or as. Ya, yes. Well, like monster, like apa gitu. Oke. Do you all have another example? Itu mungkin similenya mungkin. Oke. Begitu ya. Enough? Okay, next. Okay. It is Selanjutnya enough. It's very metafor. Untuk metafor itu mungkin sama ya perbandingan, cuman nggak pakai kalimat like or as gitu. Ya. Contohnya apa ya? Oh, contohnya di kalimat yang ada satu kalimat kayak dia kan ngomong George, si kaptennya itu kan is a boy with a silver spoon in his mouth. Intinya kayak si George, si kaptennya itu tuh udah terlahir kaya dari sananya gitu loh. Jadi kayak anak emas gitu. Yeah. Can we use this example? Seperti itu ada is the monster whale. Jadi paus itu diibaratkan atau raksasa. Itu juga bisa. Yes. Nah ini yang itu tadi metafor ya? Metafor. Ya, metafor. Kalau ini bisa nggak toh? Kayak yang ketika dia bilang a fish Herman can be say it is crazy if they throw a thing from ship that can use for survive his life. Itu tuh jadi contohnya dia itu mau mengatakan kalau temennya yang meninggal itu makanan gitu loh.
Tapi dia nggak langsung mengatakan temannya yang meninggal itu makanan. Ah, ya. He have argument that people who was die, it is a food to survive his life. Yeah. Yes. I think we can use that example. I agree with that. Oke, lanjut or masih di poin metafor? Mau ada yang mau memberi contoh lain? Next. Next, personification. Majas personifikasi, ya. Okay, next. Maybe who want to answer? Personification. Yeah, no. Who want to answer? I have an argument. It is the personification is the sky was angry to us. Ya. Jadi mereka itu menganggap kalau langit ketika badai kan, mereka menganggap kalau langit itu marah kepada kita. Oh ya, bisa. Dan then ada lagi, whether the God angry to me, jadi dia juga mengatakan apakah Tuhan itu marah kepada kita sampai Tuhan itu menghukum kita seperti ini setelah mereka apanya hancur itu. Ya. Bisa. Gimana? Setuju toh? Setuju. Oke, next ya, poin hiperbola. Oke, hiperbol. Ada yang dilebih-lebihkan, mungkin hiperbolnya dalam. Ya, dilebih-lebihkan. Iya, ya, dilebih-lebihkan. Seperti when whale described like the hideous monster of the sea. Itulah. Paus itu diibaratkan monster lah di laut tersebut. Oh ya. Lebih paus menjadi seorang monster. Tapi kenyataannya kan cuma hewan gitu kan. Iya, cuma hewan. Oke. Bisa. And then in novel describe like a whale, the size of a whale like a ship. Nah, maybe it is very too much. Too much hyperbole. Maybe in the real life there are no whale like a ship. Yes. Ya. Bisa. I got it. Oke, selanjutnya bisa. Clear ya. Clear. Oke, poin selanjutnya simbolisme. Next. Symbolism. I want to answer for this. Symbolism. Ya. Symbolism ya. I think pada saat itu minyak bumi sebagai sumber untuk kehidupan di masa itu ya. Because at the time the people for were oil to sell and to get money. Dan karena pada saat itu manusia mencari minyak paus untuk dijual dan mendapatkan uang seperti itu. Ya, bisa. Oke. By the way, kita waktunya tinggal 10 menit lagi ya. Mungkin? Ya, oke, langsung aja yuk. Ya. Simbolisme ada yang bisa ngasih contoh lainnya mungkin? No? Next ya. Poin irony. Irony, yes, I have a thing about irony. I have an argument about irony. In irony is when the fisherman, all of fishermen, they broke a ship, they lost a ship, and then they say about there was no hope of finding oil because all the equipment was broke and it is damaged by a whale, by a big whale. Now maybe it is the irony of this novel. Oke, bisa. Contoh lainnya, I want to give example. Pas mereka sampai di pulau terpencil itu, mereka kan they have a hope, mungkin mereka bisa mendapatkan bala bantuan, tapi kan yang terjadi sesungguhnya mereka malah menemukan bangkai mayat. Bangkai mayatnya, yes. Ya, temennya. Jadi sebelumnya bukannya mereka malah mendapatkan bantuan, mungkin mereka malah akhirnya menjadi kelamaan nunggu di sana sampai akhirnya mati sia-sia gitu kan. Yeah. Salah satu contoh ironi. Yes. Ya.
course. Ada yang punya contoh lain? Maybe? Mungkin sudah cukup. Mungkin cukup langsung aja next. No? Oke. Nggak usah Poin di- terakhir, repetition. Oke, mungkin saya akan Repetition. menjawabnya. Jadi Ya. repetition itu seolah-olah kata yang sering muncul dari novel tersebut, Ya. seperti Yes, contohnya apa ya? Seperti how does a man come to unknowable. Jadi kalimat itu digunakan sebagai quotes atau kata di Yang sering digunakan. Oh ya. Ya. Iya, seperti itu. Mungkin ada yang ingin menambah lagi? Juga di awal-awal novelnya kan kayak si George itu menekankan bahwa dia kapten di kapal itu kan. Jadi kayak I'm the captain I'm and the captain. you are only ya pokoknya kayak cuman kelasi pertama doang Lawan. gitu. Ya pokoknya Satu. intinya I'm the captain like that. Ya. Ada yang mau nambahin? Okay, that's very Oh. good. Oh, mungkin it is enough. Oke. Kalau gitu udah selesai poinnya. Sudah. We have finished our Oke, discussion. semua sudah Ya. Oke, Oke. sudah terjawab semua ya. Ya. Oke. Oke, mari Uh, kita ditutup. Oke. Oh ya, langsung diakhiri ya. Ya. Thank you very much for attending this discussion. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya bisa menyetop ya untuk recordnya. Oke. Oke, terima kasih.